हेलो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर आए हैं कि वज़ू किस तरीके से बनाना चाहिए। पूरी डिटेल्स में आपको बताएंगे, हर एक छोटी से छोटी बात। और क्या मिस हो जाएगा तो आप वज़ू आपका मुकम्मल नहीं होगा, वो भी बताएंगे इसमें। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। स्किप करेंगे तो शायद आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और ऐसी ही अच्छी कीमती जानकारी को देखने, सुनने, समझने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो वज़ू करने का जो तरीका है, सबसे पहले ये मैं बता देना चाहता हूँ कि वज़ू में 4 फ़र्ज़ है। और फ़र्ज़ का मतलब ये होता है कि चारों फ़र्ज़ में से अगर एक भी मिस हो जाता है, एक भी वो काम छूट जाता है, तो आपका वज़ू नहीं होगा। फ़र्ज़ का मतलब ये होता है कि हर हाल में आपको करना है। अगर किसी को कोई उज़्र है, किसी को कोई बीमारी है, अगर वज़ू करने से या उस जगह पर पानी पड़ने से उसके बीमारी में बढ़ोतरी हो जाएगी या उसकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो उसके लिए मसला अलग है। वरना जो तंदुरुस्त और स्वस्थ आदमी है, तो वही 4 फ़र्ज़ों में से अगर एक भी छोड़ देता है तो उसका वज़ू नहीं होगा। तो वज़ू में 4 फ़र्ज़ है। 4 फ़र्ज़ में से जो सबसे पहला फ़र्ज़ है वो है मुंह का धोना। मुंह का धोने से मतलब जहाँ से आपके पेशानी यानी सर का जो बाल स्टार्टिंग होता है, वहाँ से लेकर के ये नीचे ठुड्डी यानी होंठ, निचला होंठ है, उसके नीचे तक जी दाढ़ी जिसको कहा जाता है, वहाँ तक आपको धोना है। और उसके बाद जो दूसरा फ़र्ज़ है इसमें वज़ू में, वो है केहनियों समेत हाथ को धोना। यानी हाथ के गट्टे से, कलाई जो होती है वहाँ से केहनी समेत, जो जहाँ से आपका हाथ मुड़ता है वहाँ तक हाथ को धोना। 3 मरतबा धोना ये सुन्नत है, 1 मरतबा धोना फ़र्ज़ है। धोने से मुराद ये है कि सिर्फ गीला हो जाए, भींग जाए सिर्फ तो नहीं होगा। पानी बहना चाहिए, वहाँ पे पानी गिरना चाहिए, टपकना चाहिए। और जो वज़ू का तीसरा फ़र्ज़ है वो है चौथाई सर का मसा करना। मसा किस तरीके से करना, आप इस इमेज में जो फ़ोटोस लगी हुई है इसमें आप देख रहे होंगे, पूरा इसमें तरीका बताया गया है। तो मसा 9 नंबर से स्टार्ट हो रहा है और 13 नंबर तक जो है मसा इसी तरीके से मसा करना है। और इसका जो लास्ट फ़र्ज़ है, चौथा फ़र्ज़, वो है कि टखनों समेत दोनों पैर का धोना। 3 बार सुन्नत और 1 बार जो है फ़र्ज़ है। और वज़ू में जो सुन्नत है वो टोटल 16 सुन्नत है। पहली सुन्नत है नियत करना, उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना, दोनों हाथों को टखनों समेत 3 मरतबा धोना, ये सुन्नत में शामिल है। मिसवाक करना ये सुन्नत में शामिल है। 3 बार कुल्ली करना ये सुन्नत में शामिल है। और 3 बार नाक में पानी चढ़ाना और ये सुन्नत में शामिल है। उसके बाद नाक साफ़ करना, नाक में जो मैल जम जाता है उसको साफ़ करना, ये सुन्नत है। दाढ़ी में खिलाल करना, यानी जिसकी दाढ़ी होती है उसमें उंगली करना और बालों के बीच में उंगली को डालना ताकि उसमें जो गंदगी है वो साफ़ हो जाए। पाँव की उंगलियों में हाथ खिलाल करना, धोना। और अज़ुओं को 3 बार धोना। पूरे सर का मसा। चौथाई सर से मुराद है कि अगर आपके सर का 4 हिस्सा है, एक हिस्से में से भी अगर आप इस तरीके से हाथ फेर लेते हैं तो आपका मसा हो जाएगा। लेकिन ये सुन्नत में शामिल है कि चौथाई सर का मसा करना, ये चारों तरफ से मसा हो जाए, ये भी सुन्नत में शामिल है। चूँकि मैंने बताया कि 16 सुन्नत है इसमें। कानों का मसा करना, कान में जो इस तरीके से हम इसमें बताया जा रहा है, इमेज में आप देख रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको जानकारी पूरी अच्छे तरीके से और पूरी डिटेल्स में और हर चीज़ वीडियो में बताएंगे। अब ध्यान सुने इस वीडियो को, अगर आप सही से देख लेंगे तो कभी भी आपको वज़ू के बारे में फिर जानकारी हासिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी डिटेल्स में इसमें बताएंगे। कान का मसा करना, उसके बाद तरतीब के साथ वज़ू करना। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि वज़ू हाथ धोना
پہلے ہے تو کچھ لوگ منہ میں کلی کرنے لگتے ہیں, کچھ لوگ کان صاف کرنے لگتے ہیں, تو یہ بے ترتیب ہو گیا. حالانکہ وضو تو ہو رہا ہے لیکن بے ترتیب ہو رہا ہے, جو پہلے ہے وہ بعد میں کریں, جو بعد میں وہ پہلے کریں, اس طریقے سے نہیں کرنا, یہ خلاف سنت ہے. یہ تو سنت میں شامل ہے کہ ترتیب سے داڑھی کے جو بال ہیں ان کے دائرے کے نیچے جو حصہ ہوتا ہے ان کا مسح کرنا, یعنی جہاں سے یہ گردن اسٹارٹ ہوتا ہے بال ہمارا, اس کا مسح کرنا, اور جیسے اچھے طریقے سے مسح کرنا کہ پانی بھی وہاں تک چلا جائے. اور کچھ لوگ وضو کرتے ہیں تو جب وہ منہ میں کلی کرتے ہیں تو آواز نکالتے ہیں, ایسے کر کے آواز نکالتے ہیں, وہ صحیح طریقہ نہیں ہے. مذہب اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. تو آپ جان گئے کہ وضو میں 4 فرض ہیں, 16 سنتیں ہیں, 16 کی 16 سنت میں نے آپ کو بتا دیا. اب فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کوئی مس نہیں ہونا چاہیے, ورنہ آپ کیا وضو جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور اس امیج میں آپ کو پورا 1 نمبر سے شروع ہو کر 15 نمبر تک آپ کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے آپ ہاتھ دھوئیں گے, کس طریقے سے کلی کریں گے. کلی جیسے روزے کی حالت میں جب انسان ہوتا ہے تو اتنا کس کے کلی نہ کیا جائے تاکہ منہ کا پانی حلق تک اتر جائے, بلکہ اگر غیر روزہ نہیں ہے تو اس طریقے سے کلی کیا جائے تاکہ حلق تک پانی پہنچ جائے, دانت کے منہ کے ہر حصے میں پانی پہنچ جائے. اگر وہ مسواک نہیں کرتا ہے تو کم سے کم اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت انگلی سے 3 طرف دونوں بار پھیر لے. پہلے داہنی طرف 3 بار اوپر, پھر بائیں طرف 3 بار اوپر, پھر داہنی طرف نیچے 3 بار, پھر بائیں کے نیچے 3 بار. یہ اس طریقے سے انگلی سے ہی کم سے کم پھیر لے تو یہ ایک طریقے سے اس کا یہ مسواک کرنا ہو جائے گا. اور اب جب آپ وضو اسٹارٹ کریں گے, چونکہ وہ ہر چیز کی ایک دعا ہوتی ہے, تو وضو کرنے کی دعا جو سنت کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو اسٹارٹ شروع کیا کرتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے. اور اکثر میں نے دیکھا ہے, چونکہ میں بھی اسی لائن میں ہوں, کہ وہ لوگ انسان وضو کرتے ہیں جلدی, کبھی کبھی تو دائنا, کبھی پیر کی ایڑیاں جو ہوتی ہے وہ گیلی نہیں ہوتی, بھیگتی نہیں صحیح طریقے سے, انسان کر کے جلدی چلے جاتے ہیں. کبھی ہاتھ کی کہونی نہیں گیلی ہوتی, کبھی منہ پہ اچھے طریقے سے پانی نہیں پہنچتا ہے اور انسان چلے جاتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں. تو جب تک اگر آپ کو اس چیز کا علم نہیں, جب تک آپ کی نماز ہو رہی ہے, لیکن آپ کو جانکاری جب ہو جائے پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو اسی طریقے سے چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ہر چیز کا صحیح طریقہ معلوم ہونا ضروری ہے. ہر انسان کے اوپر علم دین کا سیکھنا فرض قرار اس لیے دیا گیا ہے. تو جب بھی آپ وضو کریں اطمینان سکون کے ساتھ کریں, اچھے طریقے سے کریں, دیکھ کے کریں کہ میرے جسم پر پانی بہہ رہا ہے کہ نہیں, اچھے طریقے سے میرا ہاتھ, اچھے طریقے سے میرا پیر گیلا ہوا کہ نہیں, بھیگا کہ نہیں. ان سب چیزوں کا خاص خیال رکھیں اور اہتمام کریں. چونکہ ہر چیز کے لیے ایک چیز شرط ہوا کرتی ہے. جب کسی گھر میں آپ داخل ہوتے ہیں, فار ایگزامپل مثال دے کر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, اگر وہ دروازہ بند ہو اور اس پہ تالے لگے ہوں تو اس کے لیے آپ کو پہلے چابی کا انتظام کرنا پڑے گا, تالا کھولنا پڑے گا, پھر ہی آپ گھر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہمارا نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ تالا اور چابی یہ ہمارا وضو ہے. جب ہم صحیح طریقے سے وضو نہیں کریں گے, مکمل طریقے سے ہمارا وضو نہیں ہوگا تو ہم انٹر ہی نہیں کر سکتے ہیں گھر میں. اب گھر میں انٹر ہی نہیں ہوگی تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی. تو اگر وضو ہمارا صحیح ہوگا تو آگے نماز صحیح ہوگی. تو جب بھی آپ وضو کریں تو احتیاط کے ساتھ اور دیکھ کے کریں کہ تاکہ میرا وضو صحیح ہو, اور جب وضو صحیح ہوگا تو نماز بھی آپ کی صحیح ہوگی. تو اگر میری یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل دبا دیں تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہے.